Assalamu alaikum da bani sukuni tantoko adan jamu lenki khadi ona kha bismillah khamas laki khadi ayagani vision foot aga dangini khadanga ka fola to ko yakime ayagani wagadu vision lenki oda manail lumnu mia bismillah khadanga I khoda katebe kunga ida ganime kubito kunga itentem kat Kenya finale amlato mene bawni oga tangan kat ke dimasi miani iga aga ketini lenki oda président sportif ki mia bismillah donc président odan kuni odan kanta Adama Traoré ngam fu yanto na ñam anda nga kepu ado avec division fu ado fofu avec division trinkana ado fofu avec division fayni e ban su yanto na ñam ken so yem po xore manal krem meñi minal kati manal ngo nanti manal ngo ntirni kebe geni o xalle kebe gena xalle ken so yem po xora won xama mana anda nga kep xagi ñu moy len ko tak kunu yani o khasu anger ke wakati metongo ndan kitenga au kitunga anga nyumoya président hake championnat Allah ya fonno ko ngoda girmo ko o championnat ke o manal suma mana lemna khu nyani mais lemna khu begeni ala gir khisawu parce que nawdu selebek sare manal lenki o ga wakati kebe ma manal khu mujallo asun championnat ke an ko lenki parce que championnat ke o jopa équipe nanti équipe ni nyakara o gide équipe ni ngara on togoria o équipe nu kini capitaine ko kundwa nanti naga xara mo entraîneur ni mutu jongadi après kempal lani entraîneur ni ngiri igiri tokoni mutu igi tokoni mutu wacha tokonuku akinye ampleur wacha akinye mana wacha leger no yimene adangu yimme ko han kunchoro kon kunchoro serbane wana to job serbane fina ken yakharanya yakhare begeni équipe ni tumiani équipe ni nyeriani mais ken kuno yugu yer yugu tumi yakhare mbane yakhare ke oy maman yakhare begeni puje jangwan en tant que dogu mel le men khati ken yakhare on ta fakka maman nen parce que sereb ya yugu no nanya nan fi guma gaya sereb de be fakka yakharanya alors nakene woni dungene mais akendi mel lawre ken dangi falle équipe no igat AIC Kodajo ayno nga igat AIC Badraman Niame ayno igat AIC Biram Majigi ayno AIC Daoud Traoré ayno AIC Jammeh Diallo ayno AIC Foussel Mao ado AIC Badraman Niame yo ko AIC ni anno manen cigi khagaru ko sukani bak manal rumu khagaru championnat ko toria yo ku équipe nu ko kala ko yimandi soron choisi o kumtina 4 francs choisi non o kuri o rek comme angni mo gombe ko sambe ko kan ko rek on dakara yimi to wati ba to kini o ba su to ko ba su rega ba su to ko katoy o ken taf o ko saf yimman to ko le kim yimman so ko yimman to ko kini e sero ko yimman to ko ngene ku soro gille gere équipe ni ko to ko ya I khad kanci gi dingirade soro ku équipe nugu oni mamana ku to ko والله الحمد لله رب العالمين مانا لما نمسي يجي تقرا وكم تقرا دي كم يجي تقرا نمسي يجي تقرا parce que première fois nya faké tonga équipe na sen adam nyana na kin serenga ay tokolle ken talib koyta a final jap manal njeke na sambena ne tokon jap mais ken bal yirgi équipe suga yirgi asudi mayo nyan e xay paren ko andikini équipe suga yirgi mayo ngama selgnani ak dem ñaan manal ni équipe ni ñeri awu cenke lato manen xayanto xagar nya équipe ni ñeri équipe nu ñeri odi fay o taxo chimme nanto on a équipe ni ñeri pour manal lemne asunan ciow to ko nato na xempe équipe ni nakati ou bien équipe ni karigi ou bien équipe ni tumi yogo lemne go nga ida yu jouer mais il joue et taxun baninya ko ndanya ñeru ma yogo profiter de jouer ko ora preuve ngari ndege nda preuve ngari en tant que président du championnat nda preuve ngari parce que le moulin joueur gi o jikenge xumane 13 ans manalo jikengay prési final ke am lato mene bawno ga tangan kat ke dimasi mi akunga équipe ni ko ga woren bra final ke bange mok gomundo xan kanci gi dingira final ke ngi me Daoud Adama final ke c'est le 9 xumane dimanche xumane yimane final ke xumane pour le moment tout est samedi xumane ani final ke tout est en place
pour le moment équipe ñani maga tout est en place yo pour le moment que tout est en place moko lomnu nga tout est bien fait man fo digal rinto nga namaga angi ko mari mundanga nga mana suma mana nga oyo nato na depna o vague vision mana parce que yandinya o gisse fait parce que première fois fa que nan chef kat nan xala jonga dem sa fene surtout nan chef kat télé be presque c'est bien fine son immigration fine ken ni so yam po xora ko ñak quoi ken nangi falle o mana suma mana o mana limini chuma mana a su mobiliser na pego tournoi ke ça en jouer ko tane jouer mo quoi ko da yo andi ko momandi ko da wala do ko momandi on dakhala wala ya khala yime o yampe mourni maga ina fa makken ndinga kep ken nangi falle final ke o gaten final gotan ko be khumane inshallah ko bene gagner ko bene ga final ke a fitnanti yanko du 7 équipe ke sugano no foy go yinonga antaka yani kadi ko harki wonde kengo ti yo qualifié ala en to yogo mais comme il faut quoi en qualifier yan qualifié o jonu ngen nu man mourni maga khumane ko ngi ko fili ina ndaga play ina ndaga nan to khoda nyan la perdre ni la gagner i magat nanti no il faut nan gagner tan ngam ngay dan debe ke kala no i makke mbay ina fay nanti manal nonga tiabu nonga yellingar nonga jawar nonga fakata ke sunnonya asuni ya fay fu ben anda bono ça veut dire il manage image monon anda siro il manage image churon final mono be final ani débutant ke ani finition ke final ana su cap meko final ke ayana sukapme o swande mugudome trenkano mare mo xaku nyimego fayni kidi may me ona xasimani nanti odu Idrissa Gueye yani dome ayani président du championnat ke Idrissa Gueye nawari wala kundu nyimyani o sondo ndo nyakhalin donge leren kat khay khadinga walona to gi le sretana be bismillah khadanga ayani IC Brahma Djigi manayli championnat yirgi ngay gere KBG akem Brahma Djigi khar grani agama deug final nga ayanya champion nga on I coach ke ma fayta khon walona ti entraîneur ke walona ti khayanda na ke me ageni Fodé Gueye Fodé odan kuni odan kanta ona ngara ando mare mon namé koni voilà vraiment tawle nga jama su ko ni ba du jamu ni to ni jamu nga vraiment hake khilinde a gemi nga a frampoli nga très bien xamel vraiment hala man ma nga kundu ba la fet angana ba dra andu nga do xey ñay xatu quoi vraiment xomi nga équipe ke suma mana ba du jamu ni to quoi vraiment hali yel tebe gelenki félité yani ke vraiment au content au so normal alla ganna jiken to alla ganna jikin kanuko alla ganti taxola nawari Fodé swande mugudome Fodé an équipe anya champion xal gnani final ngengi antani ngam katangi sin no bangi an man kita anga ko ngokake champion xamma vraiment championnat ke gilo le wacana vraiment nga kebe nga championnat nga sur le merci manare me nga no ko sur nga sur le merci ni vraiment sur to di jamu nga vraiment yiri championnat ke Fodé me le 25 ans yiri nga sene manal terrain madame ke championnat mi wala manal ni me ya ni ko jero watana gilinga jere mi na jere ngala minna linya ko tinga yiri madame ke wala manal terrain vraiment championnat gilé le watana a gemo a frampol a gemo vraiment alla nya comme cette équipe ke ra il champion loy champion dangue wala coupe ngali vraiment la ke yanke gen repé champion nyaay quoi vraiment ken dinke félicité ken dangue maga Brahma Djigi xad équipe ke wutu na to xray me quoi allah fonno ko ngada nga Brahma Djigi xibaré nga adam man fo nyangolu de ber xadam wala xomi ken gen Brahma Djigi ngale ken ta manare me sutoron kumbay équipe ngo kare il a essayé que Mamoudou Foulé ya ko Mamoudou Foulé Diallo bon ati vraiment ke gida ani gama ko ina équipe ke Brahma Djigi bo équipe ke so Brahma Djigi wacana fofo gan équipe ke finalement do fofo ya Brahma Djigi arken de équipe ke danga ati o ngi treme champion ko ramba ati danga to danga ati kedi i champion de gagner gile équipe to ke champion gagner ke bon rata ga kutebe de bani kenni ke do Allah na vraiment champion ke wacana o xal su ko dépasse champion ke na équipe ke le suma ko de bagani Brahma Djigi asidi ke xabar ke suya manali ar fo gabe de bo ngati o go champion ko rambe ayle kame wujuna khayo ngati to na nya champion ke fetinga akay Brahma Djigi o do ngara la gana ka fa wuyinga amin kundu nyimiani manale final ke xrandan kelengi odo Kenya ampin dome kunga ona khasimani nanti équipe ni beni qualifié ay ke fini Kodajo ado fisen mako ime ngoren bra khumune mani bawni amlato Kodajo ay me brake kunga Kodajo entraîneur ke ay me brake ke fini fisen mako entraîneur i ray brake ko khoda ke ga passini yana khanga ona jopt fisen mako entraîneur odan kuni odan kanta ona ngara ndo mare muname ko aywa ona takadanga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh beni suga trinken ke kakati donc on a tradang o so won teng kat khaya ado o nyakhalin tonga
o ga debe kebe atoko ngene mannali ka mannal ko da katte kebe gaya ak joppe jom do khairi o sowonto ngar debar dome o nyahalento ngar debar dome o da hasukuni katto garni digan kanu bene kini ni nkapalle make ninki tenkini ona me kuni fan katuro ngarono ok fisir ma ko entraîneur ntrenka bawni ado kodda joni odan kunyi odan kanta kodda jo entraîneur onan rando mari mun name kunyi yo assalamu alaikum oy jaman joku ni ken sowe quoi parce que c'est pas facile déplacement que Dakar Manael bon nan déplacer cause yantik bon bien vrai c'est il faut dire no xano ko o xa côté parce que déjà c'est le second attaque gana ke émission terenka ma gar Manael xa football gar réponse ni kité quoi be gam ñaatu yoge am ñaatu anatu bon lante dangin ngam bien vrai soro koy mo ngan ASC Kodayo il se pose la question pourquoi Torogande comme kutugu igadni Fusen Maro ASC Kodayo c'est vrai au coup de départ que amanyo gar parrain wutu wal ni marraine mais bon ak deug ma naxane o marraine kita je me connais de passage Kounda Diallo ga France taxé voilà kan kundu nyimiani Kodajo swand mugudume Kodajo ando fission ma ko équipe ke bawni khoda kateke alini ndo retour nyani antnyana khagam gomu tafuna ndo tafilande nya tafana kunga khagumu khoda ke ani kamogo bon non gero fission ma ko presque là jusqu'à présent c'est raison tout concatif nenda allez que au box 0-0 retour 0-0 wani letal gom final encore khani letal gom final encore match aller 0-0 match retour 0-0 khani letal gom final ngadi voilà kunu ñani fission mako entraîneur gi at match aller ya mbugu 0-0 retour ngadi 0-0 ku match danginto kha match ni xibaare ki ani kamugo voilà kunu ñane ko agar ko mo kombe su woy mu filisu orante tunu nanti ko xankati funendanga parce que ando sere nga xakonu me sa rankene donc xaketa o fata ko ga xumene aduko xenke to xumene nakata xumene an kata wala kingo yontundu nante fission mako khoda katte ki tafilani mana retourne ko bangi kunga adaga sigi 21 points kunga mana tampile do point bani Kodajo xam tori falle bawna yana sigre sikandi ke wutu tampile point Kodajo han market nonga est-ce que nonga yanta kama bon gagné classement ngem côté là na ni kama bon ça dépend au football nge logique day quoi logique day comme l'antine exemple genre que nous côte aller retour obligatoire ni kata wala ni kata c'est-à-dire OK un système de zone ma ga imposer nga xabe gan din système ñal de toutes les façons on a au terrain que voilà bon c'est le gars ngana kébé tout quoi ando kenyantel voilà kundu ñani fission mako entraîneur am lato bene bawni xumune meani final ke aga ketini xan kanci dingira mo gomundu mbange nga ay ko ndilla mununga ku bene sugim ke maka nawtu gel les joueurs supporteurs ay xamné donc que final go ndi sou mama d'ailleurs parce qu'ils sont déjà prêts et soudi moko gomdi gel o gam kota ke moko nanti ido Kodajo angom ndi question kini nan xado kedu Kodajo gagge me xaytu Kodajo ndan don me batenya ma ko tamin ko to xindi mul na man de bari ne question ke kin xamia et to mul xumene on a Kodajo on kata o kuma ko gom ndenga ay ko o pré o duguta on man duko on top ni ñeto xumene o gatel ta Kodajo donga kam xana jofe branga ngisi mona Kodajo yi me ante toxin fale anka mo gomundu mbangi an kanci dingira bon lightning donc quoi de final que de préparer les premiers jours championnat quoi parce que un objectif ni que de final na coupe monde bon objectif qui est presque lightning de atteint atoko mbaba ne en fay dono ato finlandais en guiné quoi coupe kian voilà odo Kenya li nan de coupe ke odo ma final bon je pense que
Voilà, Kodajo, Kengo Yontono Dubane, Bawoni, Yorunime, Manal championnat, Hargana Tony Fraki, Hargana Kodajo Kingado, Waleke, Walanato Musuno, Horekagan, Kupka, Adagam Sigi, Anya meilleur entraîneur, Anaman Kita Anga Kongodang Nonka. Bon, donc, bon, parce que Yorou. C'est vrai, Yorou, bon, dès que ma finale, perdu. Yirginga bon final qui am keti final mais bon ndudungen ken quoi parce que sinon fili ni botun mais on a ma final on a perdu coupe bon Yoru ndag ma final perdu coupe ke mais il est nommé meilleur entraîneur bon mérite ñan quoi mérite ñan te 6 ans là ni troisième année en Yirgi na coach a Hondeber première année de Kadeni Moutou, deuxième année de finale perdu, une troisième année de finale, bon, match qui est final. Mais quand même, de toutes les façons, je suis prêt à 100%. À 100%, Fissel Maro, Anneman Fo, Digal Grinto Kita, Angi Kongo, Mari Mundanga, Katokumene final. Voilà, Katokumene final, Aïko Ogani Jotaïbe, Ninkapale Mako, Kukunduke, Oyokumene, Oyoduku. Mais ngamule na kebe tangana kata maro munga ono moko gomundi o sun kefi nanto yani saxe fabe manal yani de ten fe manal ro munyani dem nenter xaxir senyana suya donc on a nanti selingana ni ngana kewtu wal ko dajo gana wutu manal yandu wutu c'est pas nanti nokotan wutu o sun changa on choyi o ke nke diga mi legante ki akata manal lemenenchu kat manal su. Assalamu alaikum. Oswando Mugudome, Kodajo Andigal Legrindo, Kat Marimunga. Bon, Andigal Legrindo, c'est simple parce que là, Manal ke village yan te débégué au son ça refabé quoi. Au son banekia, coupe ke ta run Manal ro moada, ngenda wutu ay ro fizan ma hong rip ke agar wutu. Fizan ma hong na wutu ay ro nge agar wutu. Fiende fair play yan au zuena rek que le meilleur gagne quoi. Que le meilleur gagne Oswando Mugudome Trengano Maremu Faindano Maremu ona Hassimani Nanti Odo Manail Kureki Miani Dome Humune Miani Iga Warren Branga e final nga Kodajo Ado Fison Maro I Warren Branga Leleng Hat Kargani Mian Mana 17h Oisik Khadangere Matatana Uitni Allagana Besogo Nyanga Aganati Khirinya Kunga Goleki Kunga Akharbin Kachukunga Kubini Mara Aike Finisrebe Megni Demba Alicante Maho Jan Oisik Khadangere Matatana Assalamu alaikum.